السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وعليك عنبنا وعليك المصير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين या रब्बल आलमीन। तमाम तारीफात मालिक कायनात खालिक अर्ज़ो समा वहदहु ला शरीक ज़ातिजुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ला शानहु यम अल्लाह ताला नसीहत मस्जिद शरीफ असमन सामनुक तौफीक अता कर बेस इंसानी तरफ बेशुमार दरूद व सलाम
सईदुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद हमदो सना तो दरूद सलाम पत कोर में तो ब्रोट कन कुरान मजीद च आयत करीमा बयान यस मज अल्लाह ताला छु फरमावन बे करू तो इताअत अल्लाह ताला सुन यानी फरमान बरदारी छु करिन अल्लाह ताला सुन यानी सोहर का हुक्म छु फरमाउन खुदावंद करीम सुन युस सानि खातिर कुरान मजीद मज नाज़िल करन बे हुक्म करना आयत करीमा मज बयान छु करन बे करू तो इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सहर का कथ मान यस द्राय अज जुबान दुर्फिशान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुई गो अल्लाह ताला सुद हुक्म मानुन तो बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंद हुक्म मानुन गर जो अख मुसलमान गछ हर कई वक्त अल्लाह ताला सुद